khairat. نلتقي في البرنامج التالي المحاضرة العلمية سيلقيها فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان علي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على نبينا وحبيبنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصلى ربي وسلم على جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا. اللهم أكرمنا بالإخلاص وبالقبول يا رب العالمين. آمين والحمد لله. أما بعد، نتوجه بالشكر أولا لمدير المعهد ولإخوته والأساتذة ولكل من حضر ونظم هذا اللقاء الجميل معكم، لنتعرف عليكم. أول مرة نأتي إليكم، إن شاء الله لا تكون آخر مرة. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi yang lainnya serta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mengikutinya dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelapangan di dalam hati kita, disatukan hati kita dalam kebaikan, dan dijauhkan kita dari godaan syaitan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niat yang ikhlas di dalam mudzakarah ilmu agama ini. Beliau mengatakan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan pesantren Al-Itqan beserta keluarga besarnya, kepada dewan guru, kepada segenap panitia yang sudah mempersiapkan pertemuan ini. Mudah-mudahan kunjungan beliau ini, kata beliau, bukan yang pertama kali, tapi insya Allah beliau akan terus bisa berkunjung ke pesantren ini. جئنا من مسافة بعيدة من أستراليا، dari Australia, dari Sydney. Berapa jam dari Sydney ke Jakarta? 8 أول 8 ساعة. لا 8 jam. Dari Jakarta ke Semarang 1 jam ونص. لكن عندما نرى الأحبة المسافة تهون والمشقة تذهب والمرض يزول. Beliau mengatakan bahwa kami datang dari tempat yang begitu jauh. Dari Sydney ke Jakarta membutuhkan waktu 8 jam. Dari Jakarta ke Semarang kira-kira 1 jam. Tapi setelah beliau melihat santri-santri yang begitu semangat, wajah-wajah yang ceria, ya,
jarak yang begitu jauh itu jadi mudah, capeknya hilang. لما نرى هذا الترحاب من مدير المعهد والأساتذة والحضور نزداد فرحا أن لنا إخوة في الدين في الإسلام في ثمرين في هذا المعهد الإتقان. Ketika kami melihat sambutan para pengasuh pondok pesantren, guru-gurunya, santri-santrinya yang begitu baik, maka kami mengetahui bahwa kami di sini di Semarang ini punya saudara. Alhamdulillah, Rabbuna subhanahu yaqul innamal mu'minuna ikhwah wa yaqulu subhanahu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa fil hadits asy-syarif عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu satu dengan yang lainnya bagaikan saudara. Di dalam firman-Nya yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kemuliaan itu adalah berdasarkan dengan ketakwaan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang non-Arab, antara orang yang kulit putih dengan orang yang kulit hitam. Perbedaan itu semuanya adalah karena ketakwaan. قد يكون واحد مغمور يعني غير مشهور وفقير لكنه تقي تعلم الدين وعمل بالواجبات أفضل عند الله سبحانه وتعالى من إنسان مشهور يطلع على التلفزيون ويقول له الحبيب الشيخ الدكتور، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Terkadang bisa jadi orang yang tidak terkenal, miskin, orang tidak mengetahui siapa dirinya, tapi orang ini adalah orang yang soleh, menjalankan kewajiban, menjauhi semua larangan. Maka orang ini menurut Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada orang yang masyhur, sering muncul di televisi, punya gelar Habib, Kiai katakan, ataupun profesor, ya, tapi tidak bertakwa. Maka yang bertakwa itu lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa asas at-taqwa صحة العقيدة، أن يكون على عقيدة النبي والصحابة والسلف الصالح، على عقيدة أهل السنة والجماعة. Fondasi dari ketakwaan itu adalah kebenaran akidah. Akidah kita hendaknya sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akidah yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh mayoritas umat Islam, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah hum jumhur al-ummah al-islamiyyah, aktsar ummah Muhammadin 'adadan hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mayoritas umat Islam ini. Jadi secara kuantitas jumlah Ahlus Sunnah itu yang terbanyak. مثل المشايخ القدماء الذين نشروا الإسلام في إندونيسيا كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. Seperti ulama-ulama dulu yang menyebarkan Islam di Indonesia, mereka ini akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. في العقيدة أشعرية وفي الفقه شافعية مثلنا. Mereka ini dalam bidang akidah mengikuti madhab Asy'ariyah, dalam bidang fikih mengikuti madhab Syafi'iyah, ya, seperti beliau.
sama-sama. فهؤلاء الأولياء التسعة. Ya, kata beliau sama-sama, artinya sama seperti beliau. Seperti para wali songo pun juga begitu. الأولياء التسعة كانوا جراء في قول الحق. Para wali songo dulu mereka semasa hidupnya adalah orang-orang yang berani dalam mengatakan kebenaran. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. يعلمون عقيدة أهل السنة والجماعة. Mereka mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه موجود لا يحتاج إلى المكان ولا يجري عليه الزمان. Keyakinan yang penuh dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada tempat. Ada sebelum tempat dan tetap ada setelah menciptakan tempat tanpa tempat. نسألهم هذا السؤال Dia bertanya ini kepada semua ويجيبون برفع الصوت. jawab dengan suara keras dan kompak. من خلق العرش؟ Siapakah yang menciptakan arsy? الله. لا يحتاج إلى العرش. Allah tidak membutuhkan kepada arsy. من خلق السماوات؟ Siapakah yang menciptakan langit? لا يحتاج إلى السماء. Allah tidak membutuhkan kepada langit. كما كان قبل خلق المكان بلا مكان، بعد أن خلق العالم الأماكن والجهات العرش والسماوات لا زال بلا مكان، لا يحتاج إلى المكان ولا يتغير عما كان. Sebelum Allah menciptakan tempat, Dia telah ada tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan alam ini, menciptakan tempat, menciptakan arah, menciptakan langit dan yang lainnya, Allah tetap ada tanpa tempat dan tidak berubah dari yang semula. لا يجوز أن يقال هو في كل مكان ولا أن يقال هو في مكان واحد. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah Ta'ala berada di semua tempat. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah Ta'ala berada di satu tempat. أسألهم هذا السؤال من يعرف؟ Beliau ingin bertanya, ada yang bisa menjawabnya? لماذا المسلمون يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء؟ Kenapa umat Islam ketika berdoa mengangkat tangannya ke arah langit? نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء ليس لأن الله يسكن في السماء. Kita mengangkat tangan ke arah langit ketika kita berdoa bukan berarti Allah berada di langit, بل لأن السماء قبلة الدعاء. akan tetapi karena langit itu adalah kiblat kita waktu berdoa. كما أن الكعبة قبلة الصلاة. Sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblat kita waktu sholat. لماذا المصلي يتوجه إلى الكعبة؟ ليس لأن الله في الكعبة. Kenapa orang yang sholat menghadap Ka'bah? Bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah, بل لأن الكعبة قبلة الصلاة. akan tetapi karena Ka'bah itu adalah kiblat kita waktu sholat. السماء قبلة الدعاء. Dan langit kiblat doa. أما الله موجود بلا مكان. Adapun Allah Ta'ala ada tanpa tempat. يردد خلفي. Suruh ngikutin beliau katanya, ikutin setelah beliau. Ready? Allah. Ada. Tempat. Allah. Ada. Tempat.
akidah ini. وكانوا يحذرون من أهل التشبيه والتجسيم. Dan beliau para wali songo itu mengingatkan masyarakat ketika itu dari akidah tasbih yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau akidah tajsim yang mengatakan Allah adalah jisim berbentuk. ويحذرون من عقيدة وحدة الوجود والحلول. Dan mengingatkan masyarakat ketika itu dari akidah wahdatul wujud dan hulul. لذلك كانوا يحذرون من هذا المسمى سيتي جينار. Nah, karenanya kemudian mereka mengingatkan dari kesesatan Siti Jenar. الأولياء التسعة كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Para wali songo mengajak kepada kebenaran, kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. ما كانوا يسكتون عن الشر والباطل. Mereka tidak ditinggal diam dari kesesatan dan kebatilan. اليوم كثير من الناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. Sekarang ini banyak orang yang tidak dan mencegah dari kemungkaran. يتركون النهي عن المنكر مراعاة لخواطر الناس وإن كان هذا يخالف الشريعة. Mereka tidak mencegah dari kemungkaran karena ingin menjaga katanya perasaan orang lain, gak enak sama orang lain. لذلك أنا أحببت أن أذكركم بالأولياء التسعة أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة من التقوى لأنهم التزموا بالدين، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. Karenanya beliau ingin mengingatkan kita dengan sejarahnya Wali Songo. Mereka itu sampai pada derajat tinggi dalam ketakwaan karena mereka sendiri melakukan kewajiban dan mencegah diri mereka dari perbuatan kemungkaran, juga mengingatkan orang lain dari perbuatan kemungkaran. بسبب المشايخ القدماء الإندونيسيين أنهم كانوا يهتمون اهتماما شديدا في العقيدة، بسببهم وصلت إلينا إلى يومنا هذا هذه العقيدة. Karena sebab perhatian para ulama-ulama Indonesia yang dulu dalam menyebarkan akidah dengan benar, maka akidah benar itu sampai kepada kita sekarang ini. أما اليوم قليل من يتكلم في العقيدة. Adapun masa kita sekarang ini sangat sedikit orang yang bicara tentang masalah akidah. يتكلمون بكلام ليضحك الناس. Ya, kebanyakan mereka yang ceramah ingin biar dianggap lucu sehingga banyak yang tertawa. Dia mau makan nasi goreng. Maksudnya mereka ceramah karena ingin dapat uang, bisa makan gitu kan, bukan niatnya untuk mengajarkan ilmu yang benar. Alhamdulillah Ta'ala ala ni'mati aqidah ahli sunnah wal jamaah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala bahwa kita mendapatkan nikmat bisa berakidah dengan akidah yang benar, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Antum tu'allimunha lil-jil al-jadid, auladikum wa ghairihim. Dan kita ajarkan akidah ini kepada generasi-generasi setelah kita, anak-anak kita dan mereka yang datang setelahnya. Waffaqakumullah Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sahibi hadha al-ma'had. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada pengasuh pondok pesantren ini. Waffaqa ikhwatahu wa man yu'inuhum ala ta'atillah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada pengasuh pondok ini dan kepada saudara dan saudara-saudaranya, keluarga besarnya, dan mereka yang membantu dalam mengajarkan akidah yang benar di pondok pesantren ini. Barakallahu fikum, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.